Lord, I pray, O God, that your word continue to grow in our hearts. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. Yun, maray na hapon sa Induga Boss. Ayan. So, katatapos lang ng church service. So, gusto ko lang i-share sa inyo na sa sarong simana tang pagtatrabaho, kay puwan talaga magtao kitang oras sa Diyos. So, I really praise God kasi natapos yung service na victorious at nakamati na naman kita ki mga Word of God. So, I really praise God kasi napaka-meaningful sa buhay ta, ang journey ta bilang Kristiyano, na mamuhay kita ng may pagsunod at aram ta talaga kung sisian tiga obey ta sa buhay. So, yun guys, pauli na kami kang aki ko. So, again, rest day. Today is Saturday. So, another journey bukas sa trabaho. So, ayun. Sa mga OFW dyan, mga araw kong expat digdi sa UAE. So, napaka-blessed na magkaigwang sarong service na tiga-attendan. Kumbaga, kepuan di kita ma-detach sa buhay ta sa Diyos. Pagkos, in every aspect, kang buhay ta, we have to acknowledge God, we have to live na namumuhay kita sa will ng Lord. So, ayun guys, maraming salamat. God bless. Again, good afternoon and have a wonderful weekend. Bye-bye. Shalom.